Oh, nanami diri sa green area. Banga Bermuda, oh. Oh. Regular ticket. Monomomili. So pagibalo nimo sa regular ticket. Ha? Wait lang. What ticket allowed for one? How much? Son, 3 years old. 4. You have to be with him inside. Okay. So, gusto ka diri, Braham? Panglabay na duaan, pang bali-balian na. Ah, Angry Bird. 3 minutes, 20 minutes. Kabuyo? Ah, 5 to 14 years old. Wala pa sa Bram, di pa pwede. Oh, 5 pa man. 5 to 14. Basi na si ang iro si Clifford. Oh, igna nga wala si Clifford. Ito, boy. Di boy, sakay boy sa bull. Sakay, boy. Sakay, back turn. Wala pa kay para sa iyong edad, di, Braham? Oh. Gi, sakay. Sakay Bram. Sakay mo, Braham. Sakay ka na, Braham? Sakay mo kuya nimo, basta pali-bali ka. Piang-piang ng tangkugo nimo ba? Kaboy? Sige, sige, sakay. No, sakay mga kanana. Oh, pwede tanan daw. Kamu, duha, tay. Kabayan ini, kabayan. Tiga sa. Taga Ingog. Butuan dapit. Hey, come here, Bram, too. Go.